Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay magpapalit tayo guys ng PowerFlex guys. So yung issue nito guys ay hindi maklik guys yung volume up niya tsaka volume down niya guys, no. So volume down tayo guys. Yan. So nakaklik naman yung power switch niya guys. Ang problema yung volume up and down niya guys, no. So ayaw maklik guys, no. Yan. So dito ayaw rin. Yan. So ito guys yung issue niya guys, no. So yung papalitan natin dito guys yung buong PowerFlex guys, no. So meron natin ditong dumating guys na PowerFlex guys. So install natin ito guys, no. So ito guys ay para sa guys sa Oppo Realme C11 guys. So pwede rin ito guys sa Realme C15 guys, no. Yan. So ngayon guys papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin guys install ito guys yung PowerFlex na ito guys. So una natin nagagawin dito guys, itanggalin natin guys yung SIM tray ng phone device nito. Yan. So tabi lang natin yan siya guys, no. Sunod natin gagawin dito guys ay bubuksan natin ito guys, no. So para mabuksan natin ito guys yung phone device nito guys, pwede tayo gumamit guys ng pang opening tools natin or pwede tayo gumamit ng kuko natin guys, no. So sa akin guys kuko yung gagamitin ko guys. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan ito guys, no, gamit guys yung kuko guys. Yan. So una natin gagawin dito ay tanggalin natin SIM tray tapos i-off muna natin guys yung phone device nito. Yan. So pagka-off natin guys, tanggalin natin guys, no. Gamitan natin guys ng kuko para mabuksan natin. So yan siya guys, no. So nabuksan natin guys. So dandan natin guys, no. Yan. So ito guys yung loob niya. So tabi natin yan. Sunod natin dito na gagawin guys ay tanggalin natin guys yung mga bolts niya guys, no, para ma-access natin guys yung mga flex cable niya guys sa loob guys, no. Yan, so tanggalin natin guys yung cover niya. Yan, so ito siya guys, no. Sunod natin gagawin dito guys ay una nating tanggalin dito guys yung FBC connector guys ng battery niya guys, no, or yung flexible printed circuit na ito guys, yung FBC connector na ito dito guys sa terminal niya. Yan. Sunod natin guys ay tanggalin natin guys yung fingerprint sensor nito. So tabi natin yan. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung ito guys. Tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng LCD guys, no, tsaka yung main nya. Yan. So angatin lang natin to guys, no. Yan. So nang dito guys yung ano niya guys, no. Nang dito guys yung PowerFlex niya guys, yung ground nya. So tanggalin natin to guys. So ito guys, pwede pa naman to ma-repair kaso lang mas maganda guys bago guys, no. So tanggalin na lang natin to. So tanggalin na lang natin to guys, no. Tanggalin natin guys yung antenna niya. Yan. So tabi natin to guys, no. So ito guys, tanggalin natin to guys. So yan siya guys, no. So ito guys yung bago niya. So ingatan natin guys yung antenna nito guys, no. Baka maputol guys. Pag naputol ito guys, wala tayong signal guys sa internet natin guys, no. Yan. So ito guys yung ipapalit natin guys.
So ito guys, meron na siyang ano dito guys, no? Meron siya ditong sticker. So tanggalin natin guys yung itim na ito. So yun siya guys, no? So natanggal natin guys. Yan. Sunod natin dito guys, lagyan na natin guys konting glue. So wala kasi siyang ditong ano guys, no? Wala siyang pandikit dito banda. Yan. So maglagay lang tayo dito guys ng konting glue lang guys, no? Pang suporta niya lang guys. Yan. So ngayon guys, i-install natin guys, no? So tanggalin na natin guys ang sticker na ito. So install natin guys. So ito guys yung unahin natin guys, no? Yan. Tapos install na lang natin guys. So ayan siya guys, no? So try natin guys. So ayusin lang natin. Yan. So try natin guys, no? So balik natin guys yung motherboard niya. Balik natin guys yung antenna niya. So check natin guys, no? Salpak natin guys yung fingerprint sensor niya guys. Sunod natin guys, lagyan natin guys yung cover niya. Tapos lagyan natin guys ng mga bolts guys, no?
So, try natin guys, no? So, wag muna natin ibalik guys. Pwede pa natin ma-check. So, panda rin natin. Yan. So, nag-vibrate siya guys. So, antayin lang natin guys, no? So, try natin guys. So, power switch. Yan. So, working naman siya guys, no? So, try natin guys yung volume niya. Volume up. Yan. So, okay naman siya guys, no? Volume down. Yan. So, okay siya guys, no? Makita nyo guys. Yan. So, volume down. Volume up. Yan. So, okay naman siya guys. Tapos, power. Yan. So, okay siya guys, no? So, ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys mapalitan guys ng power flex natin guys kapag stock up guys, no? Or sira guys. Yan. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.